لا علاش؟ لأن هذوك الحوايج اللي كنجيو عليهم حنا راه هي النافذة كما قال السيد ديال دار المغرب، هذه كاين النافذة ديال المغرب كنجيبوا ولادنا. سي تري بون شوز، ماشي في الجامع لان الوليدات ديالنا راه ما كيمشيوش في الجامع مالوغوزمون باسكو اون كوني با شي جوامع اللي بحال المغرب جو نو سي با. مي في المغرب il y a des centres maintenant il y a des enfants de 3 4 ans 5 ans qui apprennent الصويرات الصغار وتيفهموهم وتيقولوا بسم الله الرحمن الرحيم et ça fait plaisir. Donc ça c'est un point à هذا. Il y a aussi le club de lecture en langue arabe classique qui est très important. Donc ça c'est si c'est possible de le. المغاربة راه كيسوفريو هنا ماشي ساهلة. الإنسان اللي بغى يمشي غير لبلادو راه خاصو 12000 دولار 15000 دولار باش يدي ولادو عند الجولات. راه ماشي أوروبا هادي يمشي في الطوبيس ولا في الترين ولا. المهم لا هادو حوايج اللي بانات خاصنا هادشي نحيدو هادشي ديال الوراق خاصو تكون فيه تسهيلات. يعني واش الانسان انا غير الحاله المدنيه بغيت نديرها طلبت ليا من 2012 حتى 2015 عاد درتها. علاش؟ ملي قال لي لا خصك ديرها في البلاد حيت كانت قبل كانت كدار هنا ولكن من بعد قال لك لا غيروا ما بقاش كدار هنا خصك تمشي للمغرب. واش واحد هنا وغادي يبقى يتصل بالمغرب؟ Un petit problème que beaucoup de gens m'ont rapporté pour le consulat, c'est le problème du fameux extrait de naissance. Celui-là, il faudrait vraiment y voir et de près. Moi-même, je suis native de Marrakech, ça fait des années que je suis partie du Maroc et le jour où j'ai voulu prétendre un petit papier, il a fallu que je fasse tout un voyage et que je pars d'une ville à l'autre, tout ça. C'était un vrai parcours du combattant. L'essentiel, je vais m'arrêter à ce côté-là, juste pensez-y s'il vous plaît. À part ça, ça va. J'ai jamais eu de problème de quelques. شكرا السيدة السفيرة. أنا ما يمكن لي نكون إلا سعيد وما يمكن لي نكون إلا يعني تري ساتيسفي من هذا اللقاء اللي فعلا المبادرة ولله الحمد أتت الأكل ديالها. ونتمنى إن شاء الله بإذن الله يكون نضرب لكم موعد بإذن الله في نهاية شهر مارس بإذن الله السميع العليم وتكون انطلاقة حقيقية ديال المركز الثقافي المغربي موريال دار المغرب داركم جميع وإن شاء الله نتمناو التوفيق. Je vais commencer par répondre à la question de Khaled Al-Madani ou Abdel اللي شي شويش لا في un petit peu l'évolution ديال الناس اللي كاينين هنايا. Moi je réponds en premier lieu la jeune dame qui est là pour dire que si vous êtes né ici à Montréal, vous n'avez pas besoin de ramener un extrait d'acte de naissance du Maroc. Mais non, pour les gens qui sont nés ici, on n'a pas besoin. Pourquoi on va demander au service central, au département? Le registre de l'état civil, il est au consulat. Et par conséquent, pour les gens qui sont nés à Montréal, ils sont épargnés de cette démarche auprès des services marocains au Maroc. Bah, ça c'est clair. Pour les gens qui sont nés au Maroc, eh ben, ils sont obligés, et je ne peux pas faire d'effort là-dessus parce qu'il y a des textes. Pour les gens qui sont nés au Maroc, ils sont obligés de ramener leur extrait d'acte de naissance du Maroc. Le Daftar al-Hala al-Madaniya se fait dans le lieu de naissance. Je ne peux pas faire de dérogation par rapport à ça. أنا معكم يعني هذا الاجتماع ماشي خصني نهنيكم عليه بشكل صادق جدا لأنه المستوى الرفيع اللي تميز بهذا اللقاء غادي يبقى مسجل بالنسبة لي أنا في ليزانال. أول مرة اللقاء متاح نهضر على لاغال. بغيت نقول لكم على أنه جو سوي تري ساتيسفيت. علاش؟ لأن النضج اللي وصلنا له جميع هذا كيبين على أنه المغرب ماشي عاد اليوم غادي يبدا يبني شي حاجة. وكونسترويغ ان ايتا دانستيتيسيون باس بار سو ترافاي لا. إلا ما كانوش عندنا الثقة والاحترام لمؤسساتنا ما نقدروش نبنيو. ولا كانت مؤسساتنا ما كتحترمكمش ما يمكنش المؤسسات تحترم. فأنا بغيت نقدم لكم ونعبر لكم على الاحترام ديالنا ليكم على العمل ديالكم والجهود اللي كتقوموا بها. الكلام اللي قلته على راسكم بصدق كيعمرني انا ça me donne beaucoup de satisfaction. Cette autocritique que nous exerçons tous sur nous-mêmes, c'est pour aller de l'avant, pour travailler ensemble.
petite dernière chose. أنا كنآمن على أنه les lois ce n'est pas le Coran. On a un problème avec les lois. Tout le monde a soulevé le problème de l'extrait d'acte de naissance. أنا j'ai eu le problème d'extrait d'acte de naissance مع أنا كنعتبر اليوم عندنا ما يكفي من وكنوعدكم مع السيدة القنصلة العامة أنه نحاولوا نكتبوا لوزارة الداخلية ما حد عندنا لا كارت ناسيونال électronique. Normalement nous n'avons plus, nous ne devrions plus avoir besoin. Mais ça c'est un avis personnel. Mais اللي كنوعد أنه غادي نشتغلوا باش mobiliser, sensibiliser le ministère de l'Intérieur pour aller de l'avant. Alors je voudrais juste dire, extraordinaire, continuez à travailler main dans la main. Travaillez vous main dans la main. On ne va pas vous remorquer ou vous êtes des gens libres. À vous de choisir dans quel cadre vous voulez travailler. Mais lorsque vous êtes organisé, Madame la Consul Générale vous ouvre les portes. Venez comme l'a proposé C. Arzek, venez avec des réunions thématiques. Venez la voir, il sera là. Venez voir si Jafar Dba. Vous avez des propositions, ils seront là. Et on crée les mécanismes, les autoroutes, dans le cadre d'une prise de conscience qui nous lie et qui nous mène vers un seul et même projet. On va construire le Maroc. Alors continuons à travailler في هذا المستوى الرفيع. نحاربوا الرداء نحاربوا أي شي حاجة اللي تخلق بيناتنا لزيزاني. Continuons à réaliser. Je suis confiante. Je vous remercie. Je vous souhaite à vous et à vous tous.